ये जो मोहन माझी मुख्यमंत्री हेले मु तो भावुँ ये प्राय ये 5 वर्ष नुह जोटा मोदी कहते 25 वर्ष शासन 25 वर्ष ये पर रे नवीन पट्टनायक श्रेष्ठ मुख्यमंत्री ये भारत वर्ष 24 वर्ष सरकार रे ये ऑफिसर माने ये जो पुलिस मान आरंभ कर विभिन्न सरकारी ऑफिसर मैंने गोटे गर्व अहंकार बढ़ी जाए ऑफिसर शासन चलता सी भावला जे पुलिस अधिकारी कहला जे पुणी यही शासन चलो आम पुणी आपको करायत करूँ सी जान ना कि मोहन माझी मुझे कहूँ से भविष्य में मो विभाग सर्वोच्च स्थान बस ओडिशा मुख्यमंत्री हम मुझे भावुँ सी तो पूरा राति शोपार नुब दीर्घ 24 वर्ष पर परिवर्तन होती लोक परिवर्तन प्रथम दिन जो जनागला जे मोहन माझी होती मुख्यमंत्री लोक मन स्वतःप्रबोध भाव गोटे आनंद प्रकाश पाला कारण से मोहन माझी आपण परिवार एवं तांको परिचय और व्यक्तित्व और विशेष भाव में से जो गरीब परिवार आसती माने पिलादिन जी से माने कष्ट कष्ट करके गोटे लोक सरपंच रु शिशु मंदिर शिक्षक रु प्रधान शिक्षक एवं तापरे समाजसेवी एवं तापरे से विधायक होती चतुर्थ माने 3 थर विधायक होती विधायक है से जो कष्ट लब्ध तांकर जीवनटा से जीवन गोटे साधारण लोक गोटे माने जेकोसी ओडिशा जेकोसी लोकटी से विषय जानिला जे तांकर एभली एक परिचय अच्छी अत्यंत समस्त खुशी हो गले आनंद हो गले जहाँ गोटे एभली परिवार लोक आसी आज ओडिशार मुख्यमंत्री दायित्व रही कौन देख जड़े आदिवासी वर्गर बा साधारण परिवार वर्गर आसछन्ती केमिति ओडिशावासी काम करेंगे परिवर्तन आणवे मु तो भावुँ प्रथम दिन स्पष्ट हो गला जहाँ प्रतिश्रुति देते ताहा कले एवं विशेष भाव में सी जमी मुख्यमंत्री नेता निर्वाचन करागला सी जमी ओडिशा भुवनेश्वर बुलिले साधारण लोक पाक गले बस्ती की गले ऑटो चालक भेटिले महिला को भेटिले गरीब स्त्री लोक भेटिले और विभिन्न लोक वर्ग लोक भेटिले सीधा सड़क लोक सहित कथबार्ता कले हैंडसेक कले फोटो उठेले ये जो मुझे देखिली एमती ओडिशा रे आम आपण मैंने जो सब ओडिशा देखी दीर्घ 24 वर्ष शासन देखी नवीन पट्टनायक एमती बुलू नुले नवीन पट्टनायक गोटे प्रकोष्ठ भितर रोते सुरक्षा बल भितर रही सुरक्षा बल भेद करके नवीन पट्टनायक लोक पाक आसी ना जदि कहुच्छे ओडिशा लोकप्रिय नेता नवीन पट्टनायक मुझे तो भावुँ ये जदि 5 वर्ष रे मोहन चरण माझी से तो सर्वाधिक भारत वर्ष लोकप्रिय नेता हो प्रथम दिन जो गुण प्रकाश पाई मुझे से भाई जदि गुण रहे मुख्यमंत्री भाव में रहे दायित्व रहे लोक कथा शुणती लोक पाखक जाती सी कहते मुझे लोकंर मुख्यमंत्री मु साधारण लोक गरीब लोक मुख्यमंत्री से कहते से जहाँ कहते मुझे भावुँ कथा से निश्चय साकार करेंगे से जड़े प्रकृत में गरीब लोक मुख्यमंत्री हिसाब से से माने लोक मन को छुँच विशेष भाव में धन्यवाद देवा दरकार जे नरेंद्र मोदी जो कथा कहते निर्वाचन पूर्व जे ओडिशा रे एभली एक व्यक्तित्व दिहब जार ओडिशार अस्मिता थो संपूर्ण सिक्रेट थिला एक कथाटी विभिन्न चेहरा को नहीं आलोचना कराउथला किंतु लास्ट बाजी पलटला मोहन चरण माझी को ना आसला एवं जहाँ हूँ मुझे देखिली आश्चर्य हेली जे ओडिशा के एते भल पाउछन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे भारत राष्ट्रपति कले आप द्रौपदी मुर्मू देखु आप देखिए द्रौपदी मुर्मू कलापर आप गिरीश मुर्मू को नहीं से विभिन्न स्तर राज्य उपराज्यपाल कर ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल कर परवर्ती पर्यायर आप देखिए गोटे नुआ संकेत आसला वाद विवाद लगी किए कहते ये हे धर्मेन्द्र प्रधान हे किए कहते सुरेश पूजारी हे किए कहते अमुक गिरीश मुर्मू हे किए कहते बैजयंत पंडा हे विभिन्न आड़ सब आसूला वाद विवाद आसूला दरकार पर शेष कहते नाई नाई सब मनमोहन सामल सभापति सी मुख्यमंत्री दौड़ अच्छा समस्त कल्पना जल्पना को अंत घटाई शेष में गोटे चिठा खाम आसला राजनाथ सिंह गोटे खाम आणिकी खाली कहीदे ये जिनटा हम पार्लियामेंट बोर्ड यहाँ डिसीजन नहीं से खाम उतर बाहर जे ये एक ओडिशार ये एक मुख्यमंत्री हम जहाँकि आपण समस्ते चकित करदे कि सीधा सड़क मोहन माझी का नाम बाहर आम देखा मोहन चरण माझी गोटे सोशल मीडिया भाइराल हो अर्थात जितेबाला से लोकों काम करने जाइए गोटे आईआईसी थाना आईआईसी विरोध कर से कहते आप शासक दलर छाया रही एवं एक्शन हे तो आप जोड़ा कहले ठीक कथा वास्तविक कथा कारण से जिते प्रार्थी होते गत निर्वाचन यही निर्वाचन जे प्रार्थी होते सेतु गोटे पानी समस्या नहीं गोटे संकट सृष्टि होता 20 नंबर जातीय राजपथ को अंचल लोक जात राजपथ बसई महिला मैंने बसते पानी से 2टा पंचायत को पानी जाऊनी तेणु ये शुणिला क्षणी सांगे सांगे मुझे हूँ गोटे दक्ष ये विधायक रूपे प्रार्थी होती जड़े विधायक थे अंचल समस्या नहीं कि सी आसी रास्तार बसले से पुलिस आसला समस्ते कहले रास्तार उठी जा पुलिस थाना को डाक गला
ସେଠି ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ ଅଟଳ ରହିଲେ ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଠିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଆସିଲେ ସେଠି ଏବଂ RWL ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଲେ RWL ଶେଷର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ସେ ଉଠିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ IST କି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭକର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଏଇ ଅଫିସରମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଫିସର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଭାବିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଲା ଯେ ପୁଣି ଏଇ ଶାସନ ଚାଲିବ ଆମେ ପୁଣି ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାୟତ୍ତ କରିଥିବୁ। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ତ ପୁରା ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନଥିବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନଥିବ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ କି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟରେ କି ପୁଣି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପୋଲିସ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ କଥା ନେଇ କ'ଣ ଦେଖ? ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ କଥା ନା ସେ କହନ୍ତିନି ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଲୋକର କ'ଣ, ସେ ଲୋକଟା କିଭଳି ଲୋକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କୁହାହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଲୋକ, ଏସବୁ ବାସ୍ତବିକ କଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଟଚ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 24 ଶାସନ ଦେଖିଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବାର ଦେଖିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଥମେ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସୁ ଯେଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି କଟକଣା ନ ମାନିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଚାରୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, ସେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷର ଶାସନ, 25 ବର୍ଷ ପରେ ରହିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଭାରତବର୍ଷରେ। ମୁଁ ତ ହେଉଛି 25 ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ରହିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଗକୁ ରହେ। ବହୁତ କାମ ହେବ, ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଫୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଆସିଛି, ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଥିଲା, ଧାରଣା ପୁରା ସତରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉ, ଲୋକ ଖୁସି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଖୁସି, ଦେଶ ଖୁସି।